Guys, umpisa na naman ang pamimiwas nila guys. Nandito si Alamat. Ayan guys, Alamat oh. Ayan si Maestro guys. Umpisa na naman kami pamimiwas ngayong hapon guys. Ang oras guys, alas 3. Kaya abangan natin guys kung makakahuli sila ngayon. Talagang malakas ang hangin guys. Abangan natin guys. 15 TV tayo. Good size. Oh, wala. TV guys oh. Double puta naman sa tagal. Guys, naka 1-0 na guys oh. Guys, naka 1-0 na si Maestro guys. 1-0 si Maestro. Tunay guys, tunay. Nakadali ng tunay si Maestro guys oh. Nakadali ng tunay guys. Yan, nakadali oh. Diba, si Maestro may kagatan na naman. Basta si Maestro tumilata guys. Ang galing guys. Si Alamat na lang ang hinihintay natin guys. Yung makakadali guys. So yun, ano malupit. Geng-geng daw sabi ni Maestro. Wow. Ano Langin na. Alang yan, tunag-shota ng gloves guys oh. Eh, pasensya na kayo sa boses ko, medyo ano, nahinahon. Gawa ng isip ang tantan eh. So guys, nakanada. Ano ba, nakaldaro na naman guys. Ano mo guys oh. Patagas si Maestro guys. Nakadali na naman guys. Kailangan kasi ang tilapia dito guys eh. Araw-arawin mo naman. Si Alamat wala pa. Bira na kasi pamilos dito kaya hindi kailangan ng tilapia. Baka natin guys. Puta na, nakadali na naman guys oh. 3-0. Baba. Nabilang ko ito sa. Ayan oh guys oh. Oh. Mapasagpagag pa guys oh. Nakadali 3-0 na guys oh. Wala talaga si si Maestro ba? Magklase. Okay, tatlo na guys oh. Wala tabilang. Tatlo na guys. Ibang klase si Maestro guys. Kahit wala si Master. Lalo na yung asawa niya guys, malupit din. Si Maestra. Principal yun eh. Kaya talo siya. Guys, nakadali na naman guys oh. Kinukwentuhan lang tayo guys oh. Nakadali na naman guys oh. Nadali na naman guys. Oh. Yari na naman guys. Nakadali na naman guys. Guys oh. Yan guys oh. Yan guys oh. Kinakausap lang kami guys. Talagang malupit si Maestro guys. Trending na naman si Maestro. Ibang klase ka talaga Maestro. Nakailan ka na Maestro? 5 na. 5 na guys oh. Yan guys oh, 5 na oh. Labset. Wala. Oh, nakawala pa oh. Ang laki nyon. Guys, nakadali na rin sa Alamat. Sa tagal guys. Nakaisan na rin guys oh. Good size na rin guys. Maganda na rin yan guys oh. Yan oh. Nagtubog sa akin. Oh. Guys, nakadali na naman. Si Maestro guys oh. Oh. Yari na naman guys. Dami na guys. So guys, ito tetesting naman si Agimat. Hindi lang naman siya nagbibideo kundi natry niya rin mga miwas. Ayun, tatlo kami dito. So guys, ito nakahuli si Alamat oh. Si Agimat pala, ito. Oh, yan oh guys oh. Malupit pala to si Agimat. Yan guys oh. Nakadali na naman si Maestro guys oh. Wala pa. Talagang pinapakitaan kami ni Maestro. Ibang klase talaga guys. Ang dami na nanghuli niyan guys oh. Oh. Alas guys oh. Huli namin oh. Tag-isa lang ni Agimat. Guys, nakadali na naman si Alamat guys oh. Ayan guys oh.
Ayun, medyo malaki guys oh. Yan, malaki guys oh. Naka-arroyo guys oh. Naka-arroyo. Ay, ayos. Ang laki. Tumigil muna ako dahil gawa ng nahirapan mag-video eh. Nahirapan mag-video guys eh. Video muna ako guys. Yan guys oh, nakadali na naman guys oh. Nakadali na naman na si Maestro guys. Yan guys, original. Nakadali na naman guys oh. Ayan oh. Oh. Dami na guys oh. Oh guys oh. Dami na oh. Ayun o. Yan guys, ang dami na talaga oh. Ang usuwa na. Ano, kaya naman to, 3. Nakatalo naman si Maestro. Puro sa kanya na lang, kanya. Maestro. Ay putya. Nilubog na, guys. Sayang. Sayang ang huli niya naman. Yan guys, nakatalo na naman oh. Oh. Ayop. Yari na naman. Yari na naman kay Maestro. Ibang klase talaga guys. Wala na si Master, si Maestro naman pumalit. Anak-anan to mga guys oh. Yan guys, di pa nasusundan. Nagkaroon ng problema guys eh. Umitim yung tubig guys. Wow. 5:40 na guys ang oras natin ngayon guys, ang hapon. Okay guys, dito lang nagtatapos ang aming pamimiwas guys. Ayan, nagliligpit na sila. Master tsaka si Alamat. Ayan guys. Si Maestro pala, hindi pala si Master to. Bawal tubig, bumaho. Bumaho kasi tubig guys eh. Lumabo, umitim. Mabo. Mamaya pa sana kami uwi eh. Maraming salamat sa sumusuporta ng Kanduli Anglers guys. Paki-follow na lang kami sa Facebook account namin, sa YouTube channel namin guys. Paki-subscribe na lang po. Okay guys, bye bye. Yeah.